नमस्कार दर्शक बंधु मु हूँ शुभम आम पॉडकास्ट चैनल को आपको स्वागत। आज मेन टॉपिक हूँ चालान, जोटा कि ओडिशार लोक मानकर चालान भरी भरी पैंट सब फाटिगला। से हूँ के नुह से होती आरसीके चेयरमैन। आरसीके फुल फॉर्म हूँ रहीजा चालान काटिक जीवु। तार चेयरमैन होती मिस्टर गोविंद दल बेहरा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप हेलमेट कहीं पिंधिक आस बाइक रे स्कूटी रे कि ओला रैपिडो कौन करके आसछन्ती बोधे ना? ना ना आओ मु चलिके आसছি। चलिके आसछन्ती बुझी पालेनी किसी चलिक हेलमेट पिंधिया कौन दरकार ताले? देख तमे चलिके जाउछ रास्ता रे, जदि तमे झुंटिकी तम मुंडारे जदि गोटे पत्थर माड़ होइजिवो तमे मरजीवनी कि? सेथिपाई मु हेलमेट पिंधिकी आसছি। मु झुंटिकी पत्थर माड़ हेले मोर किछि हबनी। सेथिपाई कथारे अछि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर जमती कि आपण एई पॉडकास्ट को आछछन्ती लोकंकर किछि क्वेश्चन अछि, सेथिपाई मु आपनको किछि क्वेश्चन पचारिबी जहार आपण आंसर देबे। ठीक अछि। सर चालान एते अधिक काहेकि आपण कोन ठीक लागुची? पॉल्यूशन पाई 10,000 टका जने मोर गोटे सांगर 10,000 टका सैलरी होची 10,000 टका। जदि चालान जदि 10,000 टका दब चलिबो किमिति से? आपनको एते ठीक लागुची? गुड क्वेश्चन। पिला दिने तमे केबे खेलिला बेले झुंटिकी पड़ी जाइछ? हाँ ओबियसली सेटा तो समस्तिंकर हुए। ताले तो रांचुड़ी हो जाइथिबो। रांचुड़ी हो जाइथिले बापा पाखକୁ ଆସିବେ, से रांचुड़ी जो हो जाइथिबो जागाटा खंडिया जाइथिबो ताकू इन झाड़ देकी कहबे जा पो खेलिउ जा। एंती कहिछन ना नाही केबे? सबू पिलांकर सेटा। जदि तमे केबे बाइक चलेक जाउछ हला, बाइक चले गला बेले तमरो एक्सीडेंट हो गला, एक्सीडेंट रे तम हाथ गोटे कटिगला हला, तमे कौन तम जीवन रे से बाइक केबे चलेबो कि आउ? ना तो तम वंश रे भी बाइक चलेक डरिए। बुझिपाइल? सेथिपाई जदि आमे चालाण कम टंका करूँ लोक बारंबार बारंबार से भूलटा करेंगे। चालाण अधिकटा करदे लोक डरवे चालाण कटिया। बुझिपाइले? सर मो हिसाब रे मते कहीं ठीक लागुनी 10,000 टका पॉल्यूशन पे चालानटा मते कहीं भल लागुनी। मते सुनी कि बहुत निर्यातना फील होची। ना ना ठीक कथा, मु तुम कथार पूरा सहमत अछि। एटा को मु कंसीडर करिवि। आउ मु चाहूची चालाण जेमिति लोकों को सुविधा हो, सेतिपई चालाण को ईएमआई रे कटा जाओ। लोक मैंने एथर चालाण ईएमआई रे काटिबे। तमे मते भलो गोटे सजेशन दल। हो छाड़ नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। सर आ गोटे क्वेश्चन अछि, लोकंकर डीएल अछि तांकर विदाउट डीएल चालान कटुची केमिति? ठीक कथा। देख तमे स्कूटी किंबा बाइक चलाउछ रास्ता रे हला, हेलमेट पिंधुछ, आमे जानिबु किंती तमे ड्राइवर बोली। तमे हेलमेटटा पिंधिल जो तम मुहटा कवर हो गला, आमे जानिबु किंती? देखिल मते कहल मु किए से जानि पाछ? आमे जानिबु किंती तमे ड्राइवर बोली? ताहले हमें बिना हेलमेट रे गाड़ी चलेबु ना को? हाँ बिना हेलमेट रे गाड़ी न चले आमे चिन्हिबु किंती तमे किए से? सर जदि हमें बिना हेलमेट रे गाड़ी चलेबु आमे ताल तो विदाउट हेलमेट रो चालानटा हम ऊपर पड़िबो ना? हाँ विदाउट हेलमेट चालान कटिबो। तमे काहे हेलमेट पिंधिबोनी कि? ताल हेलमेट पिंधिले चालानटा कटिबो, हेलमेट न पिंधिले चालानटा कटिबो। ताल फाइनल प्रोडक्ट होची आपण चालानटा कटिबा कथा ही कटिबो ना कोन कहउछन? ठीक कथा। आमे चाहूँ लोक केमती सुरक्षित रहतु। आमर मेन काम होची लोक को सुरक्षा दबा। बुझी पारछ ना नहीं? सर आ गोटे क्वेश्चन थिला, जनकर गाड़ी तो जेजे बाबा बापांकर गाड़ी वर्षे है से गाड़ी कौटू काढ़ी सीसीटीवी अंडर रे भी से अच्छी से गाड़ी तार किंती चालाना कटिला? भल क्वेश्चन। प्रकृत रे जदि आमे रूल्स अनुसार जीवा, आम चालाण गोटे ट्रैफिक पोस्ट आउ टोल प्लाजा मानक है। किंतु एबे जो नुआ आईनटा आमर पास है जे नेता मंत्री मानकर सालारी लक्षे रु 4 लाख हो, से आम उपर टी कामर प्रेसर पड़ जाऊँच। से बहुत सारा एजेंट मानक रखीचु जो माने कि बुली बुली की गाड़ी मानकर फोटो उठेकी आरसीओ को पठेबे। सर एटा तो इलीगल ना, एटा केम संभव हो पारियो? अरे इलीगल मु बुझिली, एटा इलीगल किंतु केबे चिंता करछ से नेता मंत्री माने निज घरे लक्षे टंकार केमिति से माने चली परिबे? हैं तांको पे टी दुख लागुनी तुमको? टिके कष्ट सही परिबनी? टिके तो कष्ट कर।
ଖାଲି ତମେ 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ତମ କାମ ସରିଗଲା? ଆଉ ବର୍ଷାରେ କିଛି କରିବନି ତମେ? ହଁ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେଟା 4 ଲକ୍ଷକୁ 8 ଲକ୍ଷ କରିଦିଅ ସାଲାରୀ ନେତାଙ୍କର। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଚାଲାଣ କରିବା ଏତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କି କାହାର ଅଫିସ୍ ଯିବା ଟାଇମ୍, କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି ନା ସାର୍, ସେଇଟା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଶୁଣ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲୁ ହେଲା, ସେଇଭଳିଆ କାମ ବି କରି କରି ଆସୁଛୁ। ଲୋକ କେବେ ବି ହଇରାଣ ହେବେନି। ଦେଖ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଭଲ କ'ଣ ହେବ ସାର୍? ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏଥିରେ ଭଲ କ'ଣ? ଦେଖ, ଦିନେ ଆମର ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଉଥିଲା ହେଲା, ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଉଥିଲା ହେଲା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା। ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୋର ସ୍କୁଲ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରେ। ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କେମିତି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ୟାରେଡ୍ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍କୁଲ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ହେଲା। ସ୍କୁଲର ମେମୋରି କେତେ ମିଠା ଲାଗେ, ସେଇ ମେମୋରିକି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବା କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ମୋତେ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲାଇନ୍ରେ ଠିବାକୁ। ସାର୍, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଥୋଡ଼ି ନା। ତମେ ମୋତେ କହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା, ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ନୁହଁ। ହଁ, ତମେ ମୋତେ କହିବ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ବି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବି ମୁଁ, କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ ମୁଁ କହିବି। ସାର୍, କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ଯେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଧରିବା ଅପେକ୍ଷା କିମ୍ବା କ୍ରାଇମ୍କୁ ଅଟକାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଲାଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? ନାଇଁ, ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ୟାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ଏଇଟା ତମର କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି ହେଲା। ସେ କ୍ରିମିନାଲଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ 5-6 ଦିନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲୁ। 10-12 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଧରିଲୁ ହେଲା। ଆମର ଡଗ୍ ଫୋର୍ସ ଲଗେଇକି, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗେଇକି, ଇଏ ଲଗେଇକି ସିଏ ଲଗେଇକି, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହେଲା ଆମର 20 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ କ୍ରିମିନାଲଟାକୁ ଧରିଲୁ। ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କର 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ କ୍ରିମିନାଲ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆମେ ସେ କ୍ରିମିନାଲଠୁ ନେଲୁ, ସେଇଟା କ'ଣ କରିବୁ କହିଲେ? ଓବିୟସଲି ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଫେରା ହେବ। ଯଦି ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଫେରା ହେବ, ଆମ ପରିଶ୍ରମ ତ ବୃଥା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁ 10 ଦିନ ଖଟିଲୁ, ଆମେ କ'ଣ ବସିକି ଦରମା ନେବୁ କି? ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିବ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ସେ 10 ଦିନ ଆମେ ଚାଲାଣ ଖାଲି କାଟିବୁ, ପ୍ରତି ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି 15,000 20,000 ଚାଲାଣ କାଟିବୁ, ସେ ପଇସା କେଉଁଠିକି ଆସିବ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ହିଁ ସିଏ ଆମକୁ ଦରମା ଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ସିଓର। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଫିଟନେସ୍ ବି ନାହିଁ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଚାଲାଣ କାହିଁ କଟୁନି? ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ମୋର ଗୁଡ୍ ଥାଏ ସଦାବେଳେ, କ'ଣ କଟୁନି କାହିଁ ଚାଲାଣ? କହୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ିର। ହଁ। ମାନେ ହଇରାଣ କିଏ ହେବ? ମୁଁ। ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବ ଆମେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଦେବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇକି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଲାଣ କାଟିଦେବୁ। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ସିଏ ନାହିଁ, ସବୁ କରିକି ଆମେ 50,000 ଗୋଟେ କରିଦେବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଚାଲାଣ କାଟୁଛୁ। ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସେବା କରି କରି ମରିଯିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍କୁ ବହୁତ ଫଲୋ କରେ, ନିଜ ଜୀବନ ନରକ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଚାଲାଣ କି ଫିଟନେସ୍ କରୁନି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆମ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଆସିଥିବାରୁ, ଆଉ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ କରିଥିବାରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।